sa akin eh. Lagi ko talaga itong sinasawsaw. May isa lang. Isang ganito lang. Ha? Isang ganito. Dalawa. Sausaw natin sa asin na may sili. Jika aku terluka, kalian yang tahu akibatnya. Ulit, dito mo lagay. Hi guys, my name is Juliet L. Francis. Hei, si miskin ini, dia biar masalahnya. Please, di pa ako nakasasabi. Tidak, aku tidak sengaja. Hei, brengsek, beraninya kau cari masalah. Tidak, semua hanya salah paham. Pengawal, serang dia. Baik. Tidak, bukan aku. Tolong jangan. I-follow nyo lang. Pangalan nyo ng TikTok ko, Leia Legaspi. Pwede i-follow nyo siya guys. Leia Legaspi yung pangalan niya. Siyempre ako, tinulad daw dito ng followers. Siyempre ako. Follow nyo. Guys, Kau kelewat. L-E-A-L Emang iya? Terus kenapa? G-A-S-P-N-I. Okay? Follow nyo na guys. Yung spell ng Leia, hindi L-E-Y-A. Hindi gaano. L-E-A. Ganun spell ng Leia. L-E. Tapos gas. P-I. Gas. G-A-S. Ganun. Oo. Aku akan ikut pesta dansa dan berdansa dengan pangeran. Hei miskin, jangan mimpi bisa dansa dengan pangeran. Vlogger din ako ah. Ya, dengar itu dasar miskin. Betul. Kalian. Sinawsaw ko sa sile. Terus memangnya kenapa? Sudah cukup. Guys. Oh, hindi ka vlogger. Siapa dan sampai ketemu di pesta dansa kerajaan nanti malam. Itong vlogger ka, may vlog kayong haba. Balik ka. Video lang to, hindi ko vlog. Sa sarili ko.